Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ijtama'ana fi hadhihi al-lailah ala sihhah wal afiyah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanzaliku biha al-usub wa talinu biha as-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fi darain amin ila angal bab ar-rabi' asyar, bab nomor 14. Ini penting, ini bab paling penting nih fi itmamis shalah bil khudu'i wal khusyu'i, sampurna salat kalaben khusyuk kalaben khudu'. Nika banyak kadang orang ngabajeng tak sampurna salat akhirnya tak terima surah Allah. Wa qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, ampun benar-benar menang orang-orang mukmin, lolos, menang, gembira. Pasirah mukmin gak rintoh jawabuna Allah, alladzina hum fi salatihim khasyi'un, sesolat tak khusyuk. Jadi saya kocak mukmin gak itu adalah saya solat tak khusyuk. Saya tak khusyuk muslim. Sebenarnya masuk neraka ini kan muslim nyeper kada ke neraka. Muslim ini kan saya paling banyak nyeper ke neraka. Mun mukmin ini langsung. Kebanyakan orang-orang mukmin ini kan tak nyeper kada ke neraka, langsung masuk surga. Lah tanda orang mukmin ini kan banyak. Salah situngah alladzina hum fi salatihim khasyi'un, mun salat mereka khusyuk. Apa definisi khusyuk? Jaipun Imam Ghazali, i'lam anna al-khusyu'a minhum man ja'alahu min af'alil qulub kal khaufi wa rugbati, wa minhum man ja'alahu min af'alil jawarih kasukuni wa tarkil iltifat wal 'abthi wa qad ikhtilafu fil khusyuk. Jaipun Imam Ghazali beda dua pendapat jaipun beliau. Saya pertama, khusyuk neka adalah medetiaki satu aja kelakuan ateh neka seperti takok, keinginan serajah, rukbah, keinginan serajah dalam ateh. Jadi waktu sholat neka dirasa takok ke Allah, neka khusyuk. Beda boleh saya ada bu min af'alil jawarih, khusyuk itu adalah kelakuan dari seluruh anggota badan, kasukuni seperti tenang. Jadi bakal abajeng Allahu Akbar tenang, neng jakin jeken, kadang abajeng Allahu Akbar jadi ya tak khusyuk ya, kif dalam ya tak khusyuk. Wa tarkil iltifat, dan meninggalkan tolean, kadang abajeng atole kadang ya ada sarongnya bitong ore BHS ore sarong mangga ya ada, karena tak khusyuk ya. Mangkana cek neku sarong tapi neku tempat sujud. Khusyuk neka tak kincik makrepat, kopeng, cetak, panang, sokoh, tenang. Neka nyaman khusyuk. Ben oning apa se eka bentah. Kadang kan orang tahu ning. Tahu oleh tak khusyuk nggak ya? Allahu Akbar. Mari baca bismillah. Waladhdallin amin. Imam pun maca sholat-sholatan berkenjang, makmum tegeken maca Fatihah panjang goyah. Nah, ini kan dah khusyuk. Kenapa? Dia tidak tahu dah bacaan tibi. Dia tak khusyuk dia. Jadi khusyuk itu harus tahu kebacaan tibi. Mereng dah bacaan tibi itu nyamana khusyuk. Waqtilaful fil khusyuk, hal huwa min faraidus shalah, hal huwa min faraidis shalah au min fadailiha. Ala gaulain wastadallu min man qala bi awal bi hadits laisa lil 'abdin min salatihi illa ma'akila bi qouli ta'ala aqimus salata lidzikri. Khusyuk ini termasuk fardu apa fadail? Khusyuk ini termasuk fardu salat apa cuma keutamaan salat? Telepon Imam Ghazali itu buat kita gak rintoh ini masuk dekah fadailu salat. Tapi kalau kita baca di Ihya Ulumuddin, khusyuk ini fardu. Imam Ghazali itu menempatkan khusyuk itu fardu. Tapi di kitab selain nang Mukasyafatul Qulub beliau ada bu khusyuk itu fadail, keutamaan sholat.
Mun tak husuk beb asa keng dek genjerna. Pada orang alakoh tak bejer. Kan tak nyaman walid. Ya. Nebeng ke budak ke timur. Dak sih majer. Kira-kira gendeng genjer ya. Hah, nebeng tepuh mandoman. Bangun bungkun orang. Tak bejer, enjek tak bejer. Tak beres dia. Tak pati beres. Ya pada dua. Orang solat tak husuk pada orang lakoh tak oleh bejer. Bejeran ya ngaruh. Maka ada khusyuk mensolat tenang. Solat itu tenang, ceru keburu. Kadang apa krepoh de emak. Bocah anu kemarin Allahu Akbar bismillah. Wong barber santai. Wa ghaflatu dzikir. Ghaflah itu kebaliknya ingat, kebalikannya khusyuk. Wala takun minal ghafilin. Depan Allah bencak sampai benakapi dadi orang ghafil. Akhraja Baihaqi an Muhammad ibn Sirin qala naba'tu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a rafa'a basahu sama. Rasulullah nek bekto salat sering neku ke langit awal-awal. Fanuzilatil ayah beri turun ki ayat ben turun ayat wa zada Abdul Razzaq anhu fa amarhu bil khusyu' farumi basarahu nahu masajidahu wa akhrajal hakim. Maka saat ayat nek pun turun maka Kanjeng Nabi tak atoma neku ke atas tapi neku ke tempat sujud apa untuk nambahin khusyuk. Di salat nek cek leng ketolengan. Walaupun tak betal memang atau tak betal. Sampean bekok salat Allahu Akbar neku kanan neku kiri ya betal madeto karena ini termasuk tidak membatalkan salat. Tapi mun dedeh se mereng se atole nek dedeh nah atole dento ane betal maka bodoh orang apa jeung mereng dento tak sah salat awak karena syarat salat itu istiqbalul kiblah bisodrihi ngadep kiblat kala bende dan kan bende kadang orang semua khusuk mereng deh ya kan bende mereng deh ya kemar lakon kaki mar ngapa jangan mereng jangan tipi khusuk mangkan tak sah mereng deh ya salat mereng deh tak sah dan deder ya deder harus lurus anton bib caipon mon tanang sabo sebelah bekacer kening ke ate mun tak sah angos sama kita kening ke ate jarang memereng salat tau sareng memereng deden ka kudu loros mon salat nika kudu loros dan toh beri mereng dan toh kasa mereng de iro tasa nah dan toh karena neka mon mereng kening gutek we umpamana deden nika beda sajung kaki di budi sampai mereng dan toh sambian betal maka tak niat karena saya wajib ngadep kiblat bisodrihi karena ateh beda nang dada mencetak beb darah beb mencetak teku kanan teku kiri tak betal keng ya udah genjerna pada orang alakoh tak oleh ben boleh sambian nek tepan budebuan bi Allah lu masa pantes le tolean kalau sa budebuan bi Allah sekancaan bae lah budebuan darah make beres iya jangan kok beri cero bola nah jan kancan oh tak beres ya cek omong ke toleng ke kanan ke kiri itu ngaruh dah paham pon ki apa boleh budebuan sareng Allah salat nikah tilpun panjenengan ke Allah tepak pun tilpunan bi Allah jaleng ketolengan eding mereng daya tak betal keng ada genjer kan eman apa jeung lima bektoh lek tepale sampai cetak bodo bengkong beri atas kan para atung geleng lah saya sujud tak sah apa tak genjeran kenapa karena tahu idza shalla rafa'a basruhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadis dari an Abi Hurairah radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rafa'a basruhu ila samai fanuzilatil hadhil ayat fa ta'ta ra'sahu. Kanjeng Nabi nika bekto salat nika sering neku ke atas kemudian berayat segelek nika toron maka Kanjeng Nabi metoron makre patah penekuh tempat sujud. Waruya anil Hasan bin Ali dari Imam Hasan bin Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhuma anna nabi saungkuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ada bu Kanjeng Nabi mithlu shalawatil khams perumpamaan orang sesolat lemah betul kamithli nahari jari ala babi ahadikum seakan-akan bede sungai se mengalir bedaya dan lah beungeun sambian kafirul ma aing banyak ya gatasilu fihi mandi penareh nang aing songai jadi ya kullu yaumin khamsa marrat mandi bede aing songai lima mandi 5 kali sehari udah rumah benih bersih boleh ngenyer ya
Oh, benih ganteng boleh, Pak. Glowing, Pak. Fahal yabqa alaihi min ad-darni syai'? Apakah ada kotoran tersisa? Sobung jalan 5 kali. Subuh mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya bersih, tak usah sabunan lah, ngenyer wala. Apakah ada kotoran yang tersisa? Sobung, yakni anna sholata tatahharu minad dunubi. Salat itu membersihkan daripada banyak-banyak dosa. La tabqa minha syai'an, tidak tersisa sedikit pun, fima dunal kabair, kecuali sejera aja. Dosa raja ingat apa? Mateen, riba, tak cukup kalau ben salat, istighfar kudu banyak ya. Ya, zina tak cukup kalau ben salat. Wa hada idza shala bi khusyu' wa hudurul galab. Jadi ya kamu apa jeung kalabeun khusyuk ben kalabeun ateh sehat hadir. Wa illa mun tak ada ya salat keng tak khusyuk ya aten tak hadir. Kita kan yang ketolengan matan rek lerekan ke timur. Aten tak hadir sekali kepikiran ke rebu, pikiran ke gula, pikiran ke sebarang bedah. Wa illa fahiya mardudatun alaihi, ketolak. Ruah padana orang alakoh tak bejer. Kenapa? Tak khusyuk. Benih tak sah lo ya. Sampai sholat tak khusyuk ini kesah. Kayak ada genjerna. Padahal orang alakoh tak oleh bejeran. Kan blok-blok orang. Begitu dah Pak ya jun Allah. Saya sholat kakek. Nak kalau sholat melolo di megenjerna. Ya kemecebaan banyak alih tolehan melolo. Allah Akbar pikiran mandeman. Ya ada genjer. Tapi takun tandi otang. Takun syah. Kayak ada genjerna. Wa man shalla rak'atain lam yuhaddisu nafsahu fihi ma bi syai'in minad dunya ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Masyaallah, barang siapa orang yang salat 2 rakaat tak omong di antara 2 salat, dari salat ke salat kan beda kan. Maka tak omong orang jadi dari salat situng ke salat selain masalah dunya. Tak omong dunya. Ghafarallah. Sapa ora dosana sareng Allah, dosana sing bakal datang. Disampaikan mun sholat, dari sholat ke sholat, maksudnya dari sholat fardu ke sholat sunnah. Jauh omong mari sholat maghrib, mari biriten apa manceng sholat sunnah. Cuk mari biriten, assalamualaikum, beremperkan sedih lagi. Biriten kada, cetek-cotekan kada, nang di baju 5.000, di kaki baju berempek, pada ki lama mari sholat ba'diyah baru. Jangan omong sunnah antara 2 sholat, antara sholat fardu sareng sunnah. Jangan omong sunnah. Malih sapa ora dosan sareng Allah. Gede mula mare sholat, mare apa, mare qobliyah, ba'diyah, fardu biriten keluar di masjid omong lah, regen sapeh, regen sebereng omong lah, makin regen nuklir ka omong lah. Ada apa? Inama furidatis shalah wa amru bil haji wa tawaf. Inama faradtus shalah. Songkun kaulah cepon Kanjeng Nabi wajib aki salat. Wa amr bil haji wa tawaf. Jukan gula perintah ke baik haji. Wa asy'aratul manasik li iqamati dzikrillah ta'ala fa idza lam yakun fi qalbika lil madhkur alladhi huwa al maqsud wal mubtagha udhmah wala haibah fama qimatu dzikrik. Ini antara haji, salat, ibadah-ibadah, antara ibadah selain arah makna iya seakan-akan kau panjenengan mun omong sunnah di antara 2 salat, yakni fardu ben sunnah, seakan-akan abe nika ngente ngaki otabe tak endek dekat keagungna Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ada bukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man lam tantahi salatahu anil fahsya'i wal munkar. Balang siapa yang sholatnya tidak bisa mencegah orang ka'rintoh dari kecubaan dan keingkaran, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka orang ini tak nambah apa dek ke Allah kecuali jauh-jauh. Jadi mun beda orang apa jeung pakun maksiat ane bersih tak tepak salat, karena salat itu inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mun salat lam tantahu tak bisa nyegah salat tapi pakun maksiat, berarti bersih tak tepak dari salat. Bisa dari deer nasi haram, bisa dari tak khusyuk, bisa dari ngente ngaki dek ke salat dan seterusnya. Awwalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
Saya pertama hisab pagi saat manusia ngadep sareng Allah as-sholat. Di manusia mu mati. Pertama saya hisab sholat. Tanyain ya malaikat. Mata bujang duhur, nebeng malaikat, nebeng tepuh. Mata bujang duhur, jeget uku. Bisa. Pada sholat itu ngana tebuan bisa. Sholat itu uku nabi bisa. Nah, sambian menganggap tak sholat karena repot. Di merepot panjenengan Nabi Sulaiman. Ayo, Nabi Sulaiman ini kan nabi. Ki raja, binena 100. Sholat mapan. Sambian bini situng tak bujang duhur. Marung bini situng tak bujang duhur. Tahu sabi ini sekali lah. Oh, Nabi Sulaiman ini ke 100, Pak. Mangga namun beda orang tak sholat, tak nyembah ke Allah, tak ibadah ke Allah, pas alas nerepot. Saya kebaik hujah di Allah Nabi Sulaiman. Kan Nabi Sulaiman raja ini kan lebih repot dari nebeng, Pak. Raja ini kan kelakuannya 24 jam. Presiden, bupati itu jam kerjanya 24 jam. Jam kerjanya 5 tahun ya sampai 5 tahun. Sampean kan tebengan melulu 6 bulan mari tebengan mari. Jaga toko bermacam jaga toko. Paling muka kalau beto, kalau 10 lah notop. Kalau 10 malam notop, kalau 11 lah notop. Dan Nabi Sulaiman dia ngurusin rakyat. Dia nyari nafkah ke anak bini nah. 100 biji. 100. Dia nyelang bektoh ke bini 100 ria. Ayo. Melopot situng tuntutan. Bayangkan panjenengan. Sholat, bahkan Nabi Sulaiman itu meninggal dalam keadaan sholat. Bayangkan. Berarti mau beda orang tak bejeng karena alasan repot kelakuan, maka hujahnya adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mereka paling repot orang. Sebulan tak sholat, banyak bese, terlalu banyak mitong bese, repot mitong bese. Nabi Sulaiman berdatang paling soki jadi ya. Jadi ya salah kiri tandi apa kita bejeng boleh. Aduh. Mun masuk neraka neka kudu niat semapan. Paham? Cek apa nyaman cek separo. Cek gunganggung. Mun masuk neraka itu patek sekali maksiat tak. Bercerita Pak. Bersitung orang amempeh masuk neraka. Orang nekah lakon ngarak buruan, dreben. Adrep. Oke. Apa dina? Iya kuli adrep ngarak buruan, kuli. Kerjanya kuli tak tahu mana bejeng repot enjan kuli repot masuk mempeh masuk neraka sekamar bi Fir'un sekamar bi Fir'un sebelahan popo jelas sebelahan kenalan jadi mah benjong dari Jatiroto baru oh iya jong masuk neraka dina jong masa kelas bingkok benjong nolih ya kan tuaan Fir'un bi jadi ya nolih engkau tak bejeng bengal bencong tak bejeng kiri pola ben soki jong jeng kok kiri pola binen ben banyak sampai ben tak bejeng repot bi binen je situng karo kalau ada je coba beceng boleh iya pola ben bisnis ada Pak Mandeman je tak banyak bentar Pak ikut doce dekat bibir kakir ya selam miskin tak bejeng masuk neraka minimal mau masuk neraka orang engkau resogi noreng tang bini 300 tang bini 300 tang dunya syarat-arat mau masuk neraka engkau reletero nyaman kok beritunya jadi mau kau masuk neraka setidaknya engkau nyaman beritunya ben selalu tak nyaman beritunya masuk neraka boleh gawak terkejut aduh bener kian jan Fir'un dua Fir'un masuk neraka tak bejeng tak nyembah ke Allah sampai ngaku pangeran ya seneng beritunya sampean di emas berapa kilo ya di mobil berapa biki maksudnya tak bejeng ruah wis lah jadi sampean mau pacet nawa itu masuk neraka